अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। 23 जुलाई 2026 की सुबह को आपके सामने हाजिर हैं। चंद पॉइंट्स हैं जो आपके सामने रखने हैं। सबसे पहले सानिया लिटल स्कॉलर स्कूल से मुताल्लिक नए इंकशाफात, नई रिपोर्ट्स, नए सबूत जो मुतासरीन ने जाहिर किए हैं, अनफोल्ड किए हैं, वो आपके सामने रखेंगे। यकीन करें, मैंने जब वो देखे तो हैरान रह गया। फिर उसके बाद आपको बताएंगे पिछली रात हुकूमत ने फिर से तेल की कीमत बढ़ा दी है, और इस वक्त जब ईरान और अमेरिका की जंग चल रही है, इस दौरान अमेरिका ने सऊदी अरब को एटमी प्रोग्राम चलाने की इजाज़त दे दी है, जबकि पाकिस्तान के अलग से टेंशन चल रही है यमनी हौसीस के साथ। तो वहाँ क्या मामला है, ये सारी बातें आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सानिया लिटल स्कॉलर स्कूल की। दोस्तों, पाकिस्तान एक हादसात की फरवानी का मुल्क है। इसमें नॉर्मलाइजेशन हो गई है हर दुख के वाक़े की, हर सानिया की। अब हम अगर कोई दुख की बात सुनते हैं, कोई बड़े सानिया की बात सुनते हैं, जुल्म और ज़्यादती की बात सुनते हैं, हमें बिल्कुल भी अजीब नहीं लगता। बल्कि जो बंदा उस जुल्म और ज़्यादती के खिलाफ बात करता है, हमें वो आंखों में खटकता है, चुभता है। हम उसके ऊपर मुख्तलिफ किस्म के फतवे लगाते हैं। हम उस बंदे को अपने सामने देखकर बर्दाश्त नहीं करते, ना हम उस बंदे की बात सुनते हैं कि वो क्या कह रहा है, क्यों कह रहा है। बस हम समझते हैं कि जो कुछ हो चुका वो अब किस्सा पारीना हो चुका, अब उसकी बात न की जाए और नए सानिहात का इंतज़ार किया जाए। याद रखें, जो कौमें अपनी तारीख से नहीं सीखती ना, तारीख उनको मसख करके रख देती है। हादसात, अमवात इस बात का अलार्म होते हैं, निशानदही करते हैं कि अब अगली बारी आपकी है, हो सके तो समझ जाओ। ज़्यादा बात को लंबा नहीं करते। सानिया लिटल स्कॉलर स्कूल से मुतल्लिक एक बच्ची के वालिद सैयद काशिफ रजा साहब ने जो नई रिपोर्ट्स दी हैं, मैं यहाँ आपके सामने लगा देता हूँ, आप हैरान हो जाएंगे वो सुन के। सबसे पहले महकमा बिल्डिंग की रिपोर्ट्स हैं। एक उन्होंने नोटिस भी माजी में जारी किया था, उसके मुतालिक भी बात करते हैं। जो महकमा बिल्डिंग की रिपोर्ट उन्होंने शाया की है, अब मैं ये उनके रेफरेंस से बता रहा हूँ, ठीक है। इसके ऊपर नंबर भी लिखा हुआ है, चाहते हैं तो मैं इसको उर्दू में भी आपको बता देता हूँ। सबसे पहले महकमा बिल्डिंग ने यह बताया कि जब हमने इस बिल्डिंग को विजिट किया तो इसके अंदर किसी किस्म के कोई नक्शे मौजूद ही नहीं थे जो अप्रूव्ड हों, ना ही स्कूल इंतजामिया ने कोई नक्शे यहाँ पर दिए हैं। यानी जिन नक्शों के ऊपर, जिन मैप्स के ऊपर, जिन डिज़ाइंस के ऊपर बिल्डिंग का स्ट्रक्चर बनाना था, वो ही मौजूद नहीं थे। उसके अलावा जो बिल्डिंग की दीवारें थी वो रिक्वायर्ड होती हैं अमूमन 9 इंच, यानी जो एक ईंट होती है ना, वो उसकी जो लंबाई होती है वो 9 इंच की होती है, और जो आधी ईंट होती है वो 4.5 इंच की होती है। अब महकमा बिल्डिंग ये कह रहा है कि जो इसकी दीवारें हैं, यानी अंदर की दीवारें, वो 4.5 इंच की हैं। यानी इतना ज्यादा लापरवाही इसके अंदर की गई। मजीद लिफ्ट के बारे में महकमा बिल्डिंग ने कहा है कि ये एक इंतहाई खतरनाक अमल है, आप खुद पढ़ लें। यानी लिफ्ट को स्कूल इंतजामिया ने जब लगवाया तो उसको टियर और गार्डर के साथ जोड़ दिया। सबूत आपके सामने है। जो लोग भी मुझे गालियां देते हैं ना कमेंट के अंदर, आप गालियां जरूर दें, लेकिन अच्छा होगा कि अगर आप इन सबूतों को डिनाय करें। आप दलील की बात करते नहीं हैं, जज्बात की बात करते हैं और कहते हैं जाती दुश्मनी बना रहे हो। भाई किस बात की? हम तालीम दुश्मन नहीं है। हम चाहते हैं पाकिस्तान में जो 3 करोड़ बच्चा स्कूलों से बाहर है वो स्कूलों में जाए, वो तालीम हासिल करे। लेकिन ऐसा एक भी स्कूल नहीं खुलना चाहिए जिसमें मौत बांटी जा रही हो। माँ बाप अपने प्यारे प्यारे फूलों को, बच्चों को स्कूल में पढ़ने के लिए भेजते हैं, ना कि उनकी लाशें उठाने के लिए। तो खुदा के वास्ते तालीम को सिर्फ कारोबार ना बनाए। कारोबार जरूर करें, मसला नहीं है, लेकिन उसका कोई रिटर्न भी मिले, उसकी तालीम मिले, कोई अच्छी मयारी तालीम दें। लेकिन सेफ्टी को मद्देनजर रखते हुए आप बच्चों की या असातिज़ा की या स्टाफ की जानों को इतना ज्यादा खतरे में डालकर उनको क्या दे रहे हैं? ऐसी कौन सी तालीम है जो आप उनको बांट रहे हैं? मुझे तो इस बात की कोई समझ नहीं आती। और मैं उन असातिज़ा के ऊपर भी, उस स्टाफ के ऊपर भी हैरान हूं जो मुझे आके नीचे गालियां दे रहे होते हैं, मुखालफत कर रहे होते हैं। मैं आपकी जान की हिफाजत के लिए लड़ रहा हूँ, मासूम बच्चों की हिफाजत की बात कर रहा हूँ। मैंने नहीं कहा आप स्कूल बंद रखें ताहयात, बल्कि वर्षा भी ये नहीं कह रहे ताहयात स्कूल बंद रखो। वो कह रहे हैं आप स्कूल तो खोल रहे हो, उसके लिए आपने कौन से मेयर्स अपनाए हैं, उसके लिए आपने कौन सी तब्दीलियां लाई हैं स्कूल में? एक रिपोर्ट आप दिखाने के काबिल नहीं है कि यार ये देखो ये रिपोर्ट है। मैं आपको यकीन से कहता हूं, आप मुझे महकमा बिल्डिंग की, महकमा एजुकेशन की इन रिपोर्ट्स के अगेंस्ट अप्रूव्ड रिपोर्ट्स दिखा दें, मैं एक भी वीडियो नहीं बनाऊंगा। मैं वादा करता हूं आपसे।
لیکن آپ کچھ بھی نہیں دکھاتے, آپ کے پاس کچھ ہے ہی نہیں. اب محکمہ ایجوکیشن کی رپورٹ کو لے لیں. محکمہ ایجوکیشن کی رپورٹ کیا کہہ رہی ہے؟ وہ کہہ رہی ہے کہ یہ سکول پیپرس جو ادارہ ہے پرائیویٹ سکولوں کو مانیٹر کرنے والا پنجاب میں, پرائیویٹ ایجوکیشن پرووائڈر رجسٹریشن اینڈ انفارمیشن سسٹم, اس میں سکول رجسٹرڈ ہی نہیں ہے. آپ خود پڑھ لیں, یہ لگی ہوئی ہے رپورٹ. آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کی سمجھ نہیں آتی ہے. اچھا, اس کے علاوہ جو ایک نوٹس بھی ہے والدین کے لیے جو بچے پڑھ رہے تھے لٹل اسکالر یا دی اسکالر سکول کے اندر, وہ ابھی سرکولیٹ کر رہا ہے سوشل میڈیا کے اوپر. جو متاثرین ہیں وہ اس کو سرکولیٹ کر بھی رہے ہیں, کیونکہ وہ ابھی تصدیق شدہ نہیں ہے اس لیے میں اس کو لگا بھی نہیں رہا ہوں, میں اس کو آن بھی نہیں کر رہا ہوں. جب اس کی تصدیق ہو جائے گی تو پھر میں آپ لوگوں کے سامنے رکھ بھی دوں گا. لیکن اگر وہ سچ ہے, صرف اتنی چھوٹی سی بات کہہ دوں جس کے لیے میں نے اس کا ذکر کیا ہے, لیکن اگر وہ سچ ہے تو میں ایڈوانس بتا دوں یہ سکول ڈیفالٹ کر چکا ہے. اب یہ سکول خود ہی نہیں چل سکے گا. لوگوں کا اعتبار اس سکول کے اوپر سے اٹھ گیا ہے. لوگ اپنے بچے نہیں بھیج رہے, اساتذہ کی, اس سٹاف کی تنخواہیں نہیں نکل رہی ہیں, تو موسٹ پروبیبلی اب یہ خود ہی بند ہو جائے گا. میں چاہتا نہیں ہوں کہ کوئی بھی سکول پاکستان میں بند ہو, لیکن جو بھی سکول چل رہا ہو, چاہے وہ سرکاری ہو یا پرائیویٹ ہو, جو بھی ادارہ چل رہا ہو وہ بلڈنگ کے تمام اصولوں کے مطابق ہو, اس میں تمام قسم کے سیفٹی میجرز لیے گئے ہوں, تب وہ سکول چلنا چاہیے. ایسے نہیں چلنا چاہیے. اب تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں. پچھلی رات حکومت نے تیل کی قیمتیں بڑھا دی. آپ کو یاد ہوگا کہ کل یا پرسوں, 1 سے 2 دن پہلے, حکومت نے صرف 35 پیسے تیل کی قیمت میں کمی کی تھی. اب 35 پیسے یعنی عوام کا انہوں نے کچومبر نکال دیا, برباد کر کے رکھ دیا ہے. اور اس میں عوام کا بھی اپنا قصور ہے, وہ میں بات کرتا ہوں. لیکن پچھلے 4 دن کے دوران انہوں نے 16 روپے 76 پیسے صرف اور صرف پیٹرول کی قیمت بڑھائی ہے. رات انہوں نے 6 روپے سے زیادہ اور 7 روپے سے زیادہ انہوں نے قیمت بڑھائی ہے ڈیزل کی. یہ کیا چل رہا ہے؟ اس میں عوام کیسے گناہگار ہے؟ بائبل کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ایک قول منقول ہے کہ اگر کوئی شخص آپ کو ایک گال پہ تھپڑ مارتا ہے تو آپ دوسرا گال بھی آگے کر دیں. اب اس بات کو بہت ہی سیریس لے لیا ہے پاکستان کی عوام نے. جب بھی حکومت ان کو ایک تھپڑ رسید کرتی ہے تو یہ دوسرا گال آگے کر دیتے ہیں, وہ پھر دوسرا تھپڑ مار دیتی ہے, پھر یہ پہلا گال آگے کر دیتے ہیں. اب یہ دونوں ڈیٹ ہو چکے ہیں. نہ ہی عوام کوئی ری ایکشن دیتی ہے اپنے اوپر ہونے والے کسی ظلم پر, اور نہ ہی حکومت پیچھے ہٹتی ہے کہ وہ ظلم کو کم ہی کرے. اب غریب آدمی کا جو جینا ہے وہ دوبھر ہوا جا رہا ہے. اب بہت سے لوگ ہیں, بہت سے پٹواری ہوں گے, وہ آئیں گے یہاں پر کہیں گے کہ جناب جنگ چل رہی ہے اس لیے حکومت کی مجبوری ہے. کیا کیا مجبوری ہے حکومت کی, ذرا بتائیے. حکومت کی یہ بھی مجبوری تھی, انہوں نے 24 فروری والا الیکشن لوٹا. حکومت کی یہ بھی مجبوری تھی کہ انہوں نے پاکستان میں ایک منتخب حکومت کو گرا دیا. اس وقت جو حکومت ہے ان کی کیا کیا مجبوری ہے؟ مظاہرین کے اوپر گولی چلانا ان کی مجبوری ہے. ہر چیز تو ان کی مجبوری ہے. ناظرین, ایران اور امریکہ کی جنگ کے دوران اس وقت امریکہ نے سعودی عرب کو ایٹمی پروگرام چلانے کی اجازت دے دی ہے. میں حیران ہوتا ہوں, یہی ایٹمی پروگرام ہے اصل جنگ کی وجہ, جس کی وجہ سے ایران اور امریکہ کے اندر جنگ چھڑی ہوئی ہے. یعنی امریکہ نے یہی کلیم کیا تھا نا کہ ایران جو ہے اس کا ایٹمی پروگرام ہے, وہ ایٹمی بم بنا دے گا اور یہ کر دے گا. ویسے وہ کہتا تو عراق کے بارے میں تھا, جھوٹ بولتا ہے, لیکن اسی نقطے کو بنیاد بنا کر اس نے ایران کے ساتھ جنگ شروع کی. ایک ملک کو وہ دے رہا ہے, ایک ملک کے ساتھ جنگ کر رہا ہے. یہ منافقت کس لیے؟ اس کا ایک واضح مطلب میں آپ لوگوں کو بتا دوں. جو بھی امریکہ بہادر کے سامنے تابع ہو جائے گا, جو ان کا پٹھو بن جائے گا, وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. امریکہ اس کو کچھ بھی کرنے کی اجازت دے گا. جو بھی امریکہ بہادر کے سامنے سر اٹھائے گا اور اس کے سامنے سر جھکانے کی جو غلطی ہے, سر جھکانے کی جو بزدلی ہے, وہ نہیں کرے گا, امریکہ اس کے پیچھے پڑ جائے گا. اس ساری صورتحال کے اندر رات روئٹرز نے ایک خبر دی کہ پاکستان نے امریکہ سے $10 ارب کی بھیک نہیں, امداد مانگ لی ہے کہ آپ ہمارے بینک کے اندر $10 ارب رکھ دیں, ہمیں پیسوں کی سخت ضرورت ہے. یار یہ پیسہ جو بھی میرے اور آپ سے لوٹا جا رہا ہے, میرا اور آپ کا خون نچوڑا جا رہا ہے حکومت کی طرف سے, یہ کہاں جاتا ہے آخر؟ جو پہلے سے اسٹیٹ بینک کے اندر ریزروز پڑے ہوئے ہیں ہمارے, آدھے چائنا کے ہیں, آدھے سعودی عرب کے ہیں. حکومت سے معیشت نہیں چل رہی, پتہ نہیں یہ پیسہ جا کہاں رہا ہے. حد تو یہ ہے کہ ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی. اس سب کے علاوہ
बाब उल मंदब को यमनी हुस्सों ने बंद करने की धमकी दे दी थी सऊदी अरब को, और कहा था कि आपने हमारे ऊपर जो 2022 से लेकर अब तक पाबंदी लगाई हुई है कि हम ना कोई जहाज उड़ा सकते हैं, ना ही हम कोई बहरी जहाज अपने समंदर पर, साहिल समंदर पर, पोर्ट पर लेके आ सकते हैं, तो हम उसके बदले अब आपके ऊपर पाबंदी लगा रहे हैं कि कोई भी ना जहाज आएगा हवाई, ना ही कोई बहरी जहाज आएगा। लेकिन बाद में उन्होंने हवाई जहाज के ऊपर तो कोई कार्रवाई नहीं की, लेकिन उन्होंने बहरी जहाज़ों के ऊपर पूरी कार्रवाई की है। अभी तक खबरें ये आ रही हैं उन्होंने 2 जहाज जो सऊदी अरब से निकल रहे थे तेल के भरे हुए, उनको जला दिया है, उनके ऊपर मिसाइल अटैक्स कर दिए हैं, अब वो समंदर का हिस्सा बन चुके हैं। इस सूरत हाल में पाकिस्तान ने एक धमकी जारी की है यमनी हुस्सियों को कि आपने अगर पाकिस्तान का फ्लैगशिप जहाज रोका तो हम आपके ऊपर अटैक करेंगे, हमारी आपके साथ जंग होगी, हमारी फोर्सेस जो हैं वो एक्शन लेंगी। लेकिन मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती, आप लोगों को समझ आए तो मुझे ज़रूर बताइएगा। वो ये कि यमनी जो हैं वो पिछले कई सालों से अमेरिका की, इसराइल की डायरेक्ट बॉम्बिंग झेल रहे हैं। उनके ऊपर बार बार बम्बार्डमेंट की जाती है इसराइल की तरफ से, अमेरिका की तरफ से और सऊदी अरब की तरफ से। उनकी इतनी सैटेलाइट्स हैं, वो एक एक चीज़ को मॉनिटर कर रहे होते हैं। उसके बावजूद वो यमनी हुस्सियों का कुछ नहीं उखाड़ पाए। आप जाके वहां पे क्या जंग करेंगे? अब क्या उखाड़ लेंगे ऐसा? आप ऐसा क्या कर लेंगे कि यमनी जो है वो बिलों में घुस जाएंगे और वो अपनी कार्रवाइयों से बाज नहीं आएंगे? आपको उनके साथ जंग में पड़ने की क्या वजह है? पाकिस्तान के जो फैसले हैं वो पाकिस्तान की आवाम नहीं करती है, खवास करते हैं, अशराफिया करते हैं, इसलिए पाकिस्तान की ये हालत है। जब तक पाकिस्तान की आवाम के अंदर शऊर नहीं आएगा, पाकिस्तान की आवाम के अंदर ये एहसास पैदा नहीं होगा कि जो कुछ हो रहा है वो हमारी गलती की वजह से हो रहा है, तब तक पाकिस्तानियों के साथ ऐसा होता रहेगा। इंशाअल्लाह ताला अगर अल्लाह ने चाहा तो दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।